Diplomata long live, long live, long live. Diplomata long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. DWF long live, long live, long live. Umagra long live, long live, long live. Diplomata long live, long live, long live. Diplomata ke Bumagra Greta Tibra Lemati at a committee Kayana, Abo awareness Kanani Sudumarana, Bujuana, Tangi, Greta Tibra, Sanabo Charu, Kajati Unka Bumagra. Samakai, why say unity on day? Hide, some Tanjong like dinner. si program projangai siang ada maupun payment kalau yang apa kalau বুঝি থানা না তাকো তাই বুকুক চাও যদি বিশেষ পাই নাই ও আম তয় যতন শিব সাইমানো ত্রিপুরা মঠাংখা সিনি বুয়া গ্রাবাই ত্রিজাক মঠা যে মঠাংখা বিনি নাহারমো বিনি আইডিওলজি বিনি প্রিন্সিপাল খা অগ্রেটা সিকলেন তিনাই তিনিও জাগাও নিউজ হন্দি বুমা বদল বা বরি বদল খান হন্দি তাই বিভিন্ন অর্গানাইজেশন जों थामसाके ककबार साके सेंटिना आंदोलन थायो आंनि ताखौ दा बुहुम संनो अबनो तिनि आङो थांमोन जाव कयनि मुथुमो आनसा सिगां बक्तारा गोबां माने कक साइथाका कियाबा कायसे जिनिस आं बेलायखानो आं जिउ रोङा मुथुमो बय जिनिस संखांखे ताबो कै त्रिपुरा राज्यनि जे पलिटिकल सिनारियो नर जतन सिओ आंबो साइमानो যে কয়েকদিন সেখান তার মানে কয়েকদিন সেখান মানে বিশিয়া সে অরাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব যত্ন নংখর হই ডক্টর মানিক সাহানো তাও তার মুখ্যমন্ত্রী খাইটা আবার অর্থতম অবনে অর্থনং খাওয়াবো যে অরাজ্য সরকার স্টেবল ইয়া অরাজ্য সরকার বড় তাবো কিরিজাবি দङ অতি প্রাবধান তাঙ্গে হিন্দি যেভাবে তাবো Organization five paja, ani sini youth ni, bulirong ni, or border of the baby, some five paja, Tamsake, on the border Kirizaka. Aban Bagay, Sinkajini Stabuk Manahane, Jodu Tini, Rajo Sini Buba Grakre, Happen of Bobabak, Shiro Saibano. In this phenomenon, there are political analysis highlight, but political or any situation, but they have no study highlight, since Haimanai. যদি তাবুকে মুখ্যমন্ত্রী বা এমএলএ এঙ্গানো থাকাকে 6 মাস পরে বিধানসভা বাসা হই বা এমএলএ এঙ্গানো নাই সংক্ষিপ্তভাবে বাংলাতেই বলবো যে জিনিসটা হচ্ছে কি যে সংবিধানে অনেকে বলে যে সংবিধানে কি গ্রেটার ত্রিপুরানের লেখা আছে না সংবিধানে ঠিকই লেখা নেই তবে পার্ট 1 কনস্টিটিউশনাল পার্ট 1 এ বি সি ডি এই চারটা দ্বারা আছে উপদ্বারা আছে ওইখানে সি ডি এবং বি দ্বারাতে একটা লেখা আছে যেটা আমরা পাইতে পারি তার জন্য আমরা কোনো জাতির বিরুদ্ধে নয় কোনো ভাষার বিরুদ্ধে নয় আমরা চাই যাতে করে শিডিউল কাস্ট কমিউনিটি তারাও যাতে আমাদের সঙ্গে সুবিধা পায় সেটাই আমাদের এই মূল লক্ষ্য কাজে আমি চাই আপনারাও আসুন ত্রিপুরা মঠার সঙ্গে যোগদান করুন আগামী দিনে আপনাদের আমাদের যে সাংবিধানিক যে রক্ষার জন্য সাংবিধানিক অধিকার পাওয়ার জন্য আমরা একসাথে লড়াই করব অমেরি সিমি মেমাস সিমি আং লেখায় থাকা 6 মাস মুখলাই মোটা লেখায় থাকাকে নভেম্বর দিখকাयो নভেম্বরের বিষয়ে যদি বিধানসভা ইলেকশন খাই থাকাকে আবার রবি যায় উপনির্বাচন তমানে প্লাস 2023 যে বিধানসভা নির্বাচন তমানে আবশ্যক হইমানো কাজেই দাখরা বুকুর
boskan Vidansabha ni station yang ini mana abo boskang apa mana abo ni bagi setabung sih tangwani kawai sen prostuti mana nai ani agar bokar saja এই ত্রিপুরা রাজ্য যে কোনো সময় রিজিনাল পার্টি যদি ক্রাক নেই থাকেন খাঙ্কে আর রিজিনাল পার্টি না বিশ্বাস হয় নানি বাগে অনেক পলিটিক্যাল পার্টি চক্রান্ত খায়ও মূর্তিমানো ফাঁসিমানি পূর্বক সাইথেঙ্গা সেই পিজুর সম্মেলন খাই নাই পিউজে আপনার বড় চিহ্ন বিশ্বাস বাজানি বাগে জান আপনাকা 6 জুন 1980 সন আপনার সামা আপনার মুখ্যমন্ত্রী অরাজ্যনি CPM ni je Nipen Chakraborty বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী তাঙ্গে আং যেন দাঙ্গা খাইয়া তাঙ্গে আপনি ঘটনাঙ্গা আপনার উপর অনেক রহস্যতম আং তিনি আপনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা খাইয়া তাও নুকেবা আং আপনার একজন টিএসআরটি নেতা আং টিএসআর বক্তব্য আরি মুম্বাই আং আপনার শিলং পরিতম শিলং পরিত দুই ফাঁসে আরি মুম্বাই অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট রহনে যায় আং হাই হাই শিলংনি ফাইনাই আর কোর্ট সারেন্ডার লইনাই ও জেল হাবনানি আপনার নিয়কা কাজেই আপনি যে সিচুয়েশন তাপুনি সিচুয়েশন আবো হাই দেন जों आबो ताबो वानो फियाबा तापुनि सिनि अ दाबि हिंके ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तांनि सिंसा अ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड किसान सिगां सिनि मोसां दिने जेबो बो सालांका कबांनिबाय आं बहायना पुरुष किसा मुसलमानि कबांनिबाय जा किसा सानान बागै যারা কম পড়া বুঝেন না मुंडा धोनी के भाई बॉय रहे ओए लाथाबारी में धोनी के कपड़ा दे है ना मंत्री महोदय तो धोनी के भाई बोलो इठू बसाई बारी बसे पश्चिम बसाई बारी पूर्व बसाई बारी नहीं दे है कपड़ा हमने सारी देवर लगे तो बात कर रहे ना मैंने तो धोनी के देलो तो मोर कपड़ा तो एखान पूर्व बसाईबाड़ी है और बेहलाबाड़ी पश्चिम बेहलाबाड़ी पूर्व बेहलाबाड़ी और वो बड़े है काफोल बाजार धोनी के जितना आदमी है ना आज 25 बছর হলো सीपीएम हमने के सरकार का है लेकिन धोनी के पूर्ण नहीं दे है हमने एक बছর হলো हमने के सरकार महाराष्ट्र का सरकार एखान हमने चाहेला मोट 23 लोकसभा में जितने धोनी के आदमी है हम वही कापना देंगे और हमने के आदमी तो छुटा पा है धोनी तो छुटा नहीं पा है लेकिन धोनी के हमने के 2023 धोनी के आदमी बूटा रहे 6000 तो धोनी के विश्वास करला धोनी के बहुत विश्वास करला धोनी बेटी सुआ और बेटा सुआ सब धोनी बुझ के हमने के पार्टी के त्रिपुरा को महाराष्ट्र एक ही चाहेला जो महाराष्ट्र वाला हम आप महीना तुम लोग हमको सपोर्ट करो वो आप महीने के लिए धोनी के जितने आदमी है धोनी बोल दे घर जाए तो गुटिया मार के बोल दे एबार लाल साल खत्म होगी कांग्रेस खत्म होगी बीजेपी खत्म होगी तो क्या देवी त्रिपुरा माता के देवी है धोनी के मुक्ति हुई महाराष्ट्र का दावे बना जे हमनी त्रिपुरा माता का जो देवी ग्रेटर त्रिपुरालैंड महाराष्ट्र का स्वप्न है उस स्वप्न के धोनी जीते लगी धोनी के मोई बोल रहे धोनी सब आदमी त्रिपुरा माता महाराष्ट्र सपोर्ट कर रहे जब तो